السماعة. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه العشية المباركة على سماع شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترتاح بذكره القلوب وتجتلي بالصلاة عليه الهموم وترتفع الكروب ببركة الصلاة على الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يشرح صدورنا بالصلاة على الحبيب محمد ويوفقنا وإياكم لاتباعه في كل ما جاء به ونحيي سنته وننشر شريعته في هذه البلاد وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وينصر إخواننا في فلسطين وينصرهم نصرا عزيزا مؤبرا بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini untuk mendengarkan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika diadakan acara yang di situ dibacakan syama'ilnya Nabi, sejarah hidupnya Nabi, keseharian Nabi, maka akan membuat hati kita menjadi berbahagia, menjadi lapang. Beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menyebarkan syariat beliau di negeri yang kita cintai dan di seluruh penjuru dunia. Dan semoga Allah memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita, kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, khususnya di negara Palestina, dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلم سيرة النبي محمد، شمائل النبي محمد، أخلاق النبي محمد، وواجب عليهم أن يعلموا أولادهم كذلك، إذ هو صلى الله عليه وسلم فخرنا وذخرنا وشفيعنا، بل هو إيماننا، بل هو إسلامنا. فلهذا كيف نتعرف على الإسلام والإيمان ونحن نجهل أمور بسيطة عن سيد الأكوان محمد؟ يجب علينا أن نربي أولادنا على التعلم بهذا الحبيب الأعظم محمد. فكيف يتعلمون إذا تعلموا سيرته، شمائله، أخلاقه؟ فلهذا قال العلماء إذا كتب إنسان شمائل النبي محمد وحمل في جيبه أو طرحها في بيته فيصير ذلك البيت وذلك الإنسان في أمان من أذى الإنس وأذى الجان. Wajib bagi setiap orang Islam untuk mempelajari sejarah hidup Nabi, syama'ilnya Nabi, bentuk fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, kesehariannya Nabi, dan juga akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wajib juga bagi setiap muslim untuk mengajarkan hal itu kepada putra-putrinya, karena Nabi Muhammad lah kebanggaan kita, pemberi syafaat kita. Bahkan beliaulah iman dan Islam kita. Bagaimana mungkin kita akan memahami apa itu Islam, mengetahui apa itu iman, kalau kita tidak mengerti sejarah hidup Nabi Muhammad SAW? Karena itu wajib hukumnya setiap kita untuk mengetahui sejarah hidup Nabi, dan juga wajib bagi kita untuk mengajarkan hal itu kepada putra-putri kita. Menulis syama'ilnya Nabi, sejarah hidup Nabi, bentuk fisiknya Nabi, akhlaknya Nabi, kesehariannya
dibawa, ada di kantong atau ditaruh di rumah, maka akan menyebabkan kita aman dari gangguan manusia maupun gangguan jin. Aman من السرقة، أمان من الحريق، أمان من الغريق، أمان من كثير من الآفات، حتى من حوادث الدراجات وحوادث الطيارات والسيارات. باهية سيرة سيد الآمنين محمد. فمن أكثر من الصلاة على النبي محمد كان أحب الناس بالنبي محمد، بالأمان في الدنيا وبالأمان في يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحبكم بي من أكثركم علي صلاة. أحبكم برؤيتي في الدنيا وفي يوم القيامة، أحبكم بالنظر إلي في الدنيا وفي يوم القيامة، وبالجلوس بجواري من أكثركم علي صلاة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعرف على أمته والتعرف إليهم بقدر وبحسب صلاتهم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. Aman yang dimaksud tadi, aman dari segala gangguan, baik itu pencurian, kebakaran, tenggelam, atau kecelakaan darat, laut maupun udara. Orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dia akan menjadi orang yang paling aman di dunia maupun nanti di hari kiamat. Dalam salah satu hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqukum bi aktsarukum alayya salatan." Orang yang paling berhak atasku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maksudnya paling berhak atas Nabi Muhammad ini apa? Maksudnya adalah paling berhak untuk memandang wajah Nabi baik di dunia maupun nanti di hari kiamat. Paling berhak untuk bisa ditempatkan di sebelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu akan mengenali umatnya tergantung sholawatnya. Semakin banyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بن كعب الذي يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى جعل أوقاته كلها في الصلاة على النبي محمد، أي بعد أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من واجبات وما أوجب عليه في حق أبنائه وزوجته من واجبات وحقوق، جعل أوقاته كلها في الصلاة على النبي محمد، فتهلل وجه النبي محمد فرحا وسرورا من ذلك الصحابي الذي ما أكثر من الصلاة عليه إلا لأن قلبه قد اعتجن فيه محبة النبي محمد، إذ أن من أحب أحدا أكثر من ذكره، وأحب الخلق لكل مؤمن هو حبيب الله محمد، وهو المحبوب الأكبر للإله الأوحد سبحانه وتعالى. أعظم محبوب لله محمد، أتقى خلق الله وأحب خلق الله وأعبد خلق الله وأحمد خلق الله لله حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشر ذلك الصحابي وبشارة لكل من أكثر من الصلاة عليه بأربع إشارات. فقال له: إذن يغفر ذنبه. فأعظم وسائل لغفران الذنوب والإقصار من الصلاة على الحبيب المحبوب محمد، ويكشف غمه ويفرج همك ويقضى دينك. من أقوى الأسباب لقضاء الديون من حيث لا تحتسب. وقد شهد كثير من الناس عندما أهمه كثرة الديون اعتكف على الصلاة على محمد فقضى الله عنه دينه ويسر له القضاء من حيث لا يحتسب. كثير كانوا
خلاف الاستقامة، ما يستقيمون في طاعة الله، أو بعضهم وقع في معاصي ومخالفات تسخط الله سبحانه وتعالى، فأكثر من الصلاة على النبي محمد حتى ارتفعوا عن ذلك النجاسات وابدلوا سيئات بحسنات وتابوا لرب البريات ببركة الإكثار من الصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan kabar gembira langsung dari beliau, seperti yang disampaikan oleh beliau kepada salah satu sahabat agung, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Ubay ini seluruh waktunya, seluruh sisa waktu setelah digunakan untuk melaksanakan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada keluarga, anak istri, waktu yang tersisa seluruhnya digunakan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad itu telah mendarah daging. Orang yang mencintai seseorang pasti akan sering menyebut-nyebut orang itu. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang seharusnya kita cintai seperti itu. Kenapa? Beliau ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ubay bin Ka'ab mendapatkan 4 kabar gembira gara-gara memperbanyak sholawat. Dan perlu kita ketahui, kabar gembira ini bukan hanya untuk Sayyidina Ubay, tapi untuk semua orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Untuk semuanya. Apa saja 4 kabar gembira itu? Yang pertama adalah semua dosa-dosanya akan diampuni. Jadi cara paling mudah untuk agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperbanyak sholawat. Yang kedua, kabar gembira untuk orang yang memperbanyak sholawat, semua kesedihan-kesedihan yang ada dalam hatinya disebabkan kejadian-kejadian di masa lalu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semua kesedihan, kekhawatiran-kekhawatiran karena kepikiran masa depan juga akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang memperbanyak sholawat hatinya selalu bahagia, selalu gembira karena tidak punya kesedihan atas masa lalu dan tidak punya kekhawatiran masa depan. Yang keempat, kabar gembira bagi orang yang memperbanyak sholawat adalah utang-utangnya akan dimudahkan oleh Allah untuk segera lunas dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ini sudah banyak terbukti, bukan di zaman dulu, zaman sekarang banyak beliau menyaksikan buktinya. Orang memiliki hutang yang numpuk-numpuk, secara zahir tidak mungkin dia melunasinya, tapi barokah memperbanyak sholawat, tiba-tiba Allah memberikan rizki yang lapang sehingga utang-utangnya bisa segera terlunasi. Dan juga banyak orang yang ahli maksiat, semua kebejatan dia lakukan, kepingin tobat tidak bisa, terus saja dia melakukan kemaksiatannya. Tapi barokah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, akhirnya dia berubah. Yang asalnya suka maksiat, akhirnya tobat. Yang asalnya suka melakukan keburukan, berubah. Hobinya, kesenangannya melakukan kebaikan. Semuanya barokah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam arsalahu Allah rahmatan lil alamin, rahmah li bani Adam, rahmah li ahli as-sama wa rahmah li ahli al-ard, rahmah hatta lil jamadat wal hayawanat. ذات مرة
جاءه جمل وهو يفحو عنقه في الأرض فأصغى إليه النبي قال يا رسول الله إنه يضرك قال لا عليكم فقرب منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعطي منطق كل الحيوانات. سيدنا سليمان أعطي منطق الطير يفهم لغة الطيور. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علم منطق الطير ومنطق كل الحيوانات فأصغى إليه ثم التفت من صاحب هذا الجمل؟ قالوا فلان يا رسول الله. قال اتق الله في هذا الجمل إنه يشتكي من كثرة العمل وقلة العلف أي الطعام. اتق الله، عمل كثير وأكل قليل، اتق الله. رحمة بالحيوان صلى الله عليه وسلم لذا قال وأتاه العود يبكي وتذلل بين يديه. العود وليس العود كما يقرأه بعض الجهال. العود الجمل الكبير، الفحل الكبير من الجمال قالوا عود. يبكي ويتذلل بين يديه والنبي يصغي إليه حتى عاتب صاحبه فقال اتق الله فذكرك صاحبه لله ولم يخدمه بعد ذلك إكراما لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تشفع في ذلك الجمل بأن يخفف العمل عنه ولا يتعبه فوق طاقته. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah ke seluruh makhluk sebagai rahmat. Beliau ini rahmat untuk manusia, untuk penduduk bumi, manusia atau lainnya, untuk seluruh penduduk langit, untuk benda-benda mati yang tidak bernyawa, untuk binatang. Rahmat untuk semuanya, kasih sayang untuk semuanya. Salah satu contoh kasih sayang Nabi kepada binatang. Pernah suatu ketika ada onta itu tidak mau jalan. Dia selalu duduk. Setiap disuruh jalan tidak mau jalan, duduk terus. Akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri. Dan Nabi mendekatkan pendengarannya ke mulut onta itu. Ingin mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh onta. Nabi itu perlu kita ketahui. Nabi itu memahami bahasa seluruh makhluk. Kalau Sayyidina Sulaiman alaihissalam itu memahami bahasa burung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami bahasa semua makhluk. Semuanya. Nabi mendekatkan pendengarannya ke mulut onta. Kemudian setelah itu Nabi mencari pemilik onta tadi. Mana pemilik onta ini? Tidak lama datang pemiliknya. Akhirnya Nabi kemudian menegur pemilik onta ini. Takwalah kamu kepada Allah. Ontamu ini mengeluh padaku. Kamu terlalu banyak membebani pekerjaan melebihi batas yang wajar, sementara makanannya sedikit. Jangan begitu. Beban pekerjaannya dikurangi, makanannya ditambah. Ini makannya sedikit, tapi dipaksa untuk bekerja melebihi batas yang wajar. Ini yang dimaksud di dalam salah satu bait qasidah yang sering kita baca ketika maqam, ketika mahalul qiyam. Wa atahul audu yabki wa tadhallal bain yadaika. Bacaan yang benar al-audu, bukan wa atakal audu. Jadi yang benar al-audu, bukan al-udu. Maknanya beda. Al-aud ini artinya onta yang besar. Ada onta besar datang kepada Nabi, nangis, bersimpuh, minta bantuan. Karena apa? Karena pemiliknya selalu membebani pekerjaan melebihi batas kewajaran, sementara pakannya dikasih kurang sedikit. Akhirnya ditegur oleh Nabi, ditegur lillahi ta'ala, karena kasih sayangnya Nabi
kepada hewan tersebut. Akhirnya gara-gara Nabi yang meminta, yang menegur, sejak saat itu pemiliknya tidak pernah lagi mempekerjakan onta itu. Hanya dikasih makan, tapi tidak pernah dipakai untuk kerja. Nabi Muhammad SAW rahmah bikulli makhluk. Hatta al-ghazal نادته فأجاب نداءها وهو يمشي صلى الله عليه وسلم يسمع يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله من أين هذا الصوت؟ فالتفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري من أين يأتي هذا الصوت فلما تأمل فإذا هناك تحت شجرة غزال مربوطة فإذا ذلك الصوت يأتي من تلك الغزالة فجاء إلى تلك الغزالة فوجدها مربوطة في جذع شجرة ووجد شخصا نائما عند تلك صادها وربطها ونام تحت ظل الشجرة فجاءها قال يا رسول الله إن هذا الرجل اصطادني من هذا الجبل وإن لي أبناء لم أرضعهم إذا أنت فككتني وذهبت لإرضاع أطفالي ورجعت قال أو ترجعين توفين بالوعد ولا كما المنافق الذي يخلف الوعد عذبني الله عذاب العشار إن لم أوفي بالوعد. عشار هذا صاحب المكس صاحب الجمرك الذي يأكل أموال الناس بالباطل ففك قيدها فذهبت الغزالة والرجل نائم والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر وعد الغزالة فبعد زمان رجعت الغزالة فجاءها بجذع الشجرة وربطها صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فبينما هو يربطها إذ أفاق ذلك الأعرابي يا رسول الله ألك حاجة أقضيها؟ قال حاجتي إليك أن تطلق هذه الغزالة خليها ترجع لأولادك. لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله هي حرة لله فأطلقها وذهبت تذهب إلى أولادها. فقالت الغزالة ذهبت وهي تقفز وتقفز وتقول أشهد أنك رسول الله أشهد أنك نبي الرحمة من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. فقال ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والضب والغزال يشهدان لك بالرسالة والقمر والذيب ينطقون بالموتك عن قريب. القمر أشار إليه فانشقت بإشارة بإصبعه والذيب عندما جاء إلى الأعرابي وكان يرعى الغنم جاءه الذيب فمسك أحد الأغنام فجاءه وضربه بالعصا حتى أخرج الغنم من بين فكيه. قال تمنعني رزقي فأهناك محمد قد ظهر بالرسالة اذهب واتبعه خير لك مما أنت فيه. عجيب ذيب يتكلم عجيب. فقال ومن لي بغنمي؟ فقال الذيب أنا أحفظ غنمك حتى تذهب وتسلم على يد خاتم الرسالة والنبوة. فترك الذيب وذهب إلى مكة وأسلم على يد النبي محمد بشهادتين. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعال بنسمع قصتك كشفا من النبي محمد. فصار قال احكي قصتك. فقال نعم نطق الذيب بنبوتك يا رسول الله وجئت أسلم وأنطق بالشهادتين بيدك. فقال له النبي محمد بعد أن نطق بالشهادتين فقال اذهب فإن الذيب لا زال يحرس الغنم ولن تجد بغنمك أي أذى. فرجع الرجل إلى غنمه ووجد الذئب الذي هو يأكل الغنم إذا هو يرعى ويحمي الغنم ففرح فذبح له شاة وأعطاه إياها غداء فرحة بهذه النعمة
نعمة الإسلام. الله يقوي فينا ويكم الإسلام والإيمان، ويجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات في أوقاتها ليزداد الإيمان في قلوبنا، فإن من يؤخر الصلاة عن وقتها يذهب نور الإيمان من قلبه، فلا يبقى له في حياته ولا في عمره ولا في ولده ولا في ماله أي بركة. ومن حافظ عليها في أوقاتها كان له نور في الدنيا والآخرة، وبركة في أولاده وذريته في حياته وبعد مماته. فالله يبارك لنا ولكم في الأعمار، ويعجل لنا ولكم بالأمطار الغزار على القلوب التي قد جفت من محبة الله ومحبة رسوله، على القلوب التي أجدبت من فعل الطاعات، على القلوب التي افتقرت من تفكر في آلاء الله ومن تعظيم ما عظم الله. فالله يقوي إيماننا ويقينا كيما يقينا يوم القيامة، ويحيينا مؤمنين ويميتنا مؤمنين، ويبعثنا وإياكم في زمرة سيد الخلق أجمعين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Melanjutkan kisah tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah kasih sayang yang mencakup seluruh makhluk termasuk binatang. Tadi beliau sudah mencontohkan satu contoh kasih sayang beliau kepada unta. Ada kisah lain, kasih sayangnya Nabi kepada seekor rusa, hewan rusa. Suatu ketika pernah Nabi itu berjalan, mendengar suara memanggil. Berkali-kali panggilan itu. Nabi menoleh ke kanan kiri, lihat ke belakang, ke depan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada orang. Panggilan itu terus terdengar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya dicari lagi oleh Nabi. Ternyata ada seekor rusa yang terikat ada di pohon. Suara itu muncul dari rusa. Jadi rusa itu ternyata yang memanggil-manggil Rasulullah SAW. Di samping rusa ada orang Arab Badui yang sedang tidur pulas. Kemudian rusa tadi cerita kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku ini diburu oleh laki-laki yang sedang tidur ini. Tertangkap olehnya, kemudian diikat ada di pohon ini. Aku berasal dari gunung sana. Dia nunjuk gunung. Kemudian Rasulullah, aku memohon kepadamu, memohon kepada Anda, tolong lepaskan aku sebentar saja, nanti aku akan kembali. Aku punya anak, beberapa anak yang masih bayi, perlu menyusu kepadaku. Tadi aku ditangkap, aku belum sempat menyusui anak-anakku. Tolong lepaskan aku wahai Rasulullah, biar aku menyusui anak-anakku. Setelah itu aku akan kembali ke sini. Aku janji untuk kembali ke sini. Kata Rasulullah, benar, nanti aku lepas, kamu nyusui anak-anakmu, balik lagi ke sini. Iya Rasulullah, saya akan kembali. Janji itu harus dipenuhi. Jangan seperti janjinya orang munafik, tidak pernah dipenuhi. Kemudian ketika berjanji kepada ya Rasulullah, kalau sampai aku tidak kembali ke sini, maka semoga Allah menyiksaku dengan siksaan seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang suka ngambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Disebut asyar. Asyar ini tukang pajak. Semoga kalau aku sampai tidak kembali ke sini, semoga aku disiksa seperti siksa yang begitu berat yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang tukang pajak atau orang-orang yang suka mengambil pungutan liar atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini menunjukkan betapa besar siksa orang-orang tersebut. Lah, rusa ini berdoa seperti itu, kalau aku sampai tidak kembali, semoga aku disiksa seperti itu, katanya. Akhirnya dilepas oleh Nabi.
dilepas biar dia bisa menyusui anaknya. Nabi tidak pergi setelah melepas rusa tadi, tidak pergi, menunggu di tempat itu. Sampai setelah beberapa waktu rusa tadi kembali dan akhirnya diikat lagi oleh Nabi ada di pohon yang sama. Setelah itu pemiliknya tadi bangun. Orang Arab Badui yang berburu onta tadi, berburu rusa tadi bangun. Kaget, loh ada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Anda di sini? Ada perlu apa? Mungkin saya bisa membantu. Rasulullah kasih sayangnya kepada makhluk, termasuk pada binatang. Kata Rasulullah, aku cuma punya satu keperluan. Aku minta kepadamu. Wah, silahkan ya Rasulullah, apa? Ini rusa, ini kasihan. Dia punya anak-anak yang masih bayi ada di gunung sana. Lepaskan dia, biar bisa merawat anak-anaknya, biar bisa menyusui anak-anaknya. Demi Anda Rasulullah, aku lepaskan sekarang juga. Nah, ini kasih sayang Rasulullah kepada onta, kepada rusa. Kemudian ketika dilepas rusa tadi, dia lompat-lompat, kegirangan, sangat senang, sambil berkata, bersaksi, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah. Siapapun yang mengikutimu, dia akan selamat, dan siapa yang menentangmu, dia akan binasa. Ini rusa tadi ngomong dengan lompat-lompat karena gembira. Contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW, ini yang sebelum ke contoh yang lain, ini yang dimaksud di dalam maulid yang sering kita baca, waddabu wal ghazalah tashhadani laka birrisalah. Hewan dog dan juga hewan rusa itu bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah mampu membelah rembulan hanya dengan isyarat. Rembulan pun nurut, dikasih isyarat untuk terbelah, seketika terbelah. Kemudian juga salah satu contoh betapa kasih sayang Rasulullah SAW kepada binatang. Jadi yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk yang berakal, tapi juga hewan. Beliau tadi mengkisahkan hewan serigala yang biasa memangsa kambing. Serigala pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Pernah suatu ketika ada seorang pengembala yang mengembala kawanan kambing yang begitu banyak ada di padang rumput. Tiba-tiba datang seekor serigala memangsa salah satu kambing. Akhirnya dikejar oleh pengembalanya. Dikejar kemudian dipukul serigala tadi. Sehingga ketika dipukul, kambing yang tadi sudah digigit berhasil lolos. Setelah dipukul, rusa tadi tiba-tiba ngomong ke pengembala, kenapa kamu menghalangi aku dari rizkiku? Ini rizkiku, makananku, aku perlu makan. Kenapa kamu halangi aku? Serigalanya ngomong pada si pengembala. Ini sebenarnya mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Akan kita pahami dari kelanjutan cerita ini. Kemudian serigala tadi melanjutkan omongannya. Ada sesuatu yang lebih baik bagi kamu dibanding dari sekedar menjaga kambingmu ini, menyelamatkan kambingmu ini. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu tidak beriman? Itu akan menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Pergi sana. Pergi. Datangi Nabi Muhammad, iman sana, beriman pada beliau biar kamu selamat. Si pengembala tadi bingung ngomong, lah kalau saya pergi, yang jaga kambing-kambing saya siapa? Serigalanya jawab, serahkan padaku, biar aku yang jaga serigala. Biar aku yang jaga kambing-kambing kamu. Akhirnya dia pergi. Baru sampai di hadapan Rasulullah SAW, belum cerita apapun, Rasulullah langsung menyambut dia. Ayo ceritakan, apa yang terjadi pada kamu? Nabi sudah mengetahui. Kalau ibaratnya wali ini kasyaf. Nabi menyambut dia, ada apa? Ceritakan padaku. Akhirnya dia menceritakan kisahnya dengan serigala tadi. Ceritanya dengan serigala. Akhirnya dia kemudian bersyahadat
beriman kepada Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah bersyahadat, kemudian Nabi memerintahkan si pengembala ini untuk kembali ke kambingnya. Udah, kembali ke kambing kamu. Kasihan serigalanya jaga terus di sana itu. Masih berjaga-jaga di sana. Jadi serigala yang pemangsa kambing justru dengan barokahnya Nabi Muhammad SAW justru menjaga kambing. Setelah kembali ternyata benar, tidak ada kambingnya yang kurang. Semuanya dijaga dengan baik oleh serigala tadi. Akhirnya sebagai rasa syukur, selamatan ini kalau orang sini nyebutnya selamatan, tasyakuran, dia nyembelih 1 kambing untuk jadi makanan siang bagi serigala tadi sebagai hadiah. Karena sebab dia mendapatkan kebahagiaan, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dijadikan orang-orang yang menjaga sholat, melaksanakan sholat pada waktunya. Karena apa? Orang yang menunda sholat tapi telat-telat, ini akan menyebabkan hilangnya cahaya keimanan dari hatinya. Orang yang tidak sholat atau sering telat sholatnya, ini tidak akan ada barokah. Dianya tidak barokah, keluarganya tidak barokah, putra putrinya tidak barokah, hartanya tidak barokah. Sebaliknya kalau orang menjaga sholat, dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya, maka dia akan menjadi orang barokah. Keluarganya barokah, hartanya barokah, putra putrinya barokah. Dan beliau berdoa semoga Allah menjadikan umur kita umur yang barokah. Semoga Allah menurunkan hujan yang sangat deras, khususnya hujan kepada hati kita yang sudah banyak kering dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang sangat sulit untuk diajak taat, hati yang tidak pernah berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan iman, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW kelak ada di hari kiamat. Allah barik insyaallah fi hadzal majlis wa khair wa athar wa barakatuh alaina wa alaikum wa ala hadhihi albalad insyaallah yarfa' ankunna wa ankum albalaaya والرزايا ويعطينا وإياكم جميع المطالب والمآرب بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبارك في المدارس وفي القائمين بالمدارس وفي العلوم النافعات، ويبارك في مسجد المحضار الكريم، يجعله مسجدا معمورا بالخيرات والبركات ومعمورا بالعلوم النافعات، ويبارك في كل من عمل في خيرا سابقا أو لاحقا، يجعله إن شاء الله من أهل الخير ظاهرا وباطنا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah memberikan barokah kepada majelis ini, dan semoga menularkan barokahnya bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada semua umat Islam. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak lupa mendoakan semoga madrasah ini menjadi madrasah yang barokah, yang dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, selalu makmur, terisi dengan segala kebaikan, dengan barokah ilmu. Dan semoga siapapun yang ngurusi madrasah ini, baik itu pengajar atau siapapun yang berkecimpung untuk berpartisipasi ngurusi madrasah ini, dijadikan orang-orang yang barokah, orang-orang baik, orang-orang yang memiliki ilmu manfaat. Dan semoga masjid yang ada di sebelah kita, beliau memberi nama masjid ini dengan Masjid Al-Muhdar Tarim, semoga menjadi masjid yang barokah, yang dipenuhi dengan amal kebaikan, dipenuhi dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inna al-khair wa kunna al-khair wa anna alayhi, Allahumma inna nabatna matik wa la taj'alna hasadi matik, Allahumma inna al-khair wa tawaffana ala kamal al-iman wal islam ya rabbal alamin, wa atil a'mar bi ta'atika wa ta'ati habibika Muhammad. لا آخر كلام بعد جاءنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا حي يا أميت عثنا عليها يا باعث إنها جبل الله واصلح قلوبنا واصلح نياتنا وواصلنا واغفر ذنوبنا واصلح عيوبنا واصلح قلوبنا واصلح نياتنا وواصلنا على أحسن حال ونعم في خير ولطف وعافية وانصر أي الإخوان في فلسطين يا رب واحصرهم على أعداء ديننا الكافرين الملحدين يا رب العالمين واصلح أمة مولانا محمد والطب بنا فيما جاء في المقادير انك لطيف خبير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. نبينا راجل إلى أين؟ إلى أين؟